kwarta pa? Kwarta? Ay nak, lisod kayong panahon karon nak. Hindi ko basta-basta makahatag og kwarta sa inyo kay balo na mo panahon karon. Pag inotsak ko, di ko manghatag og kwarta sa ha. Sunod na ha. Ah, okay. Ikaw, Kyon, nakay kwarta? Wala kwarta kuya man. Wala mang gihatag og allowance kay wala namang good klase. Ah, okay. Ano? Thank you kayo kuya. Love you. Welcome, dito. Asahan na sa... Oh!